बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी खौफनाक खबर आ रही है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे खौफनाक हमला कर दिया है। जो विजुअल सामने आ रहे हैं नाज़रीन, जिसमें मशरूम की शक्ल का एक आग और धुएं का तूफान सा उठता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे है जैसे एटमी हमले के बाद होता है। आखिर मामलात क्या हैं? क्या रूस की जानिब से किसी छोटे एटमी हथियार से हमला किया गया है? इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि रूसी हमले में जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनके हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। उसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। जबकि नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर नया कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। सेंटकॉम ने दोबारा से डेरे डाल दिए और ईरान ने बावजूद इस बात की तस्दीक के कि जनेवा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। और साथ ही साथ नाज़रीन, कुछ और इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें हैं। ईरान ने गज़ा के हवाले से कुछ नई वार्निंग जारी की है। ये भी आप आज के व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और मामलात जो हैं, जो बज़ाहिर यूँ लग रहा था कि कूल डाउन हो चुके हैं, अब एक बार फिर भड़क उठे हैं। ख़ास तौर पे रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग जो है वो एक नए स्टेज पर पहुँच चुकी है। नाज़रीन, अभी कल ही रूस की जानिब से यूक्रेन की तरफ से किए जाने वाले हमलों के बाद यूरोप को एटमी हमलों की धमकी दी गई कि अगर रूस की मुतालबात या फिर पुतिन के मुतालबात नहीं माने गए तो फिर हम एटमी हमला भी कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो यूक्रेन है वो बाज नहीं आ रहा। यूक्रेन की जानिब से आज भी सुबह के औकात में कामकाजी ड्रोन्स के साथ एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें से मुतअद्दिद जो ड्रोन्स हैं वो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिए। उसके बाद रूस की जानिब से एक बड़ा और खौफनाक हमला किया गया है। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि दारुल हुकूमत कीव के ऊपर ये अटैक हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो इनका अहम तरीन एरियाज़ है, जो पैराफ्रीज एरिया है, ख़ास तौर पे खार्किव के इर्द गिर्द के इलाके हैं, वहाँ पर तबाहकुन हमले हुए हैं। और नाज़रीन, इन हमलों के बाद जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं। नाज़रीन, इन हमलों के दौरान जब ये अटैक हुए हैं और बम्ब्स गिरे हैं, उन बम्ब्स के गिरने के बाद जिस तरह से एटमी धमाका होता है, एटमी हमला होता है और मशरूम की शक्ल का जो है वो आग का गोला निकलता है, बिल्कुल इसी तर्ज का आग का गोला निकलता हुआ दिखाई देता है। और अब जो है वो क्या सराहियां ये की जा रही हैं कि क्या रूस की जानिब से छोटे एटमी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, रूस इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि जब पूरे का पूरा यूरोप यूक्रेन के पीछे खड़ा और कह रहे जी कि हम आलमी कवानीन के तहत जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब रूस ने जब दीगर मामलात के अंदर जो है वो इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। अब जो है वो यूरोप इस वक्त अमेरिका के साथ भी फड्डा लगा के बैठा हुआ है और अमेरिका जो है वो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि अमेरिका के वजूद के बगैर नाटो जो है वो बेकार और बिल्कुल फजूल है, इसका कोई काम ही नहीं होगा, ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते और इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तो ये एक वाज़ेह ऐलान है अमेरिका की तरफ से कि हम अब नाटो से जो है वो हाथ उठाने लगे हैं और ये ग्रीन सिग्नल होगा रशिया को और रशिया जो है वो फिर अपनी मन मर्जी के फैसले करेगा। और अब जो अटैक हुए हैं नाज़रीन, इन अटैक्स के पीछे बताया जा रहा है कि मे बी जो रूस है इसने छोटे एटमी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, अगर ये शुरू हुआ है, चूंकि इसमें ताबकारी जो है एक महदूद एरिया के अंदर मौजूद होती है और फिर फौरन ख़त्म हो जाती है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यही फ़ायदा होता है। और नाज़रीन, पाकिस्तान के पास भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है, न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद है, जिसको जो है वो नसर मिसाइल कहा जाता है, जो कि 60 किलोमीटर दूरी तक आती हुई पैदल फौज पे एटमी हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है और दुनिया का सबसे छोटा एटमी हथियार है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये जो एटमी हथियार है ये एक बड़ा, यानी अगर 10 जो किलोमीटर का एरिया है तो उसमें तबाही मचाता है और उसके आसपास उसकी ताबकारी नहीं फैलती है। तो ये इस वक्त तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूक्रेन जो है उसने अपने खुदकुशी के परवाने पे दस्तखत कर दिए हैं, जो यूरोप की हलाशेरी के ऊपर
روس کے ساتھ مزید الجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے، اس حملے میں ولادیمیر زیلنسکی کے حوالے سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس حملے کے اندر شدید زخمی ہو چکے ہیں، لیکن ناظرین سرکاری ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ البتہ سوشل میڈیا کے اوپر اس بات یہ گردش شروع کر رہی ہے کہ زیلنسکی جو ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں روسی حملوں میں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روس جو ہے وہ ولادیمیر زیلنسکی کو خواہ میں ہیرو نہیں بنانا چاہے گا، کیونکہ اگر وہ اس کو ہٹ کرنا چاہیں تو متعدد مرتبہ ان کے پاس چانسز تھے کہ وہ زیلنسکی کو ہٹ کر سکتے تھے، لیکن ناظرین زیلنسکی جو ہے اس کو جان بوجھ کے رشیا ہٹ نہیں کر رہا، کیونکہ اس کی اس چھیڑی ہوئی جنگ کی وجہ سے جو یوکرائن ہے وہ پورے کے پورا متاثر ہے، اور اب اس کے خلاف ایک ماحول سا بن رہا ہے کہ اس نے آ کے جو پہلے آپ کو بتایا کہ پرو رشین گورنمنٹ تھی وہاں پہ، بعد میں رجیم چینج ہوئی اور ایک اداکار کو وہاں پہ لا کے بٹھایا گیا، اور پھر اسی نے جو ہے وہ ڈرامیٹک قسم کے کام کیے اور رشیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، اور اب جو ہے وہ معاملات بڑے خوفناک رخ اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین اگر تو روس کی جانب سے ایک دو ایٹمی ہتھیار استعمال کر دیے گئے، ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن، تو پھر یورپ کو بھی کان ہو جانے اور وہی سارے کے سارے بھیگی بلی بن کے پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد انہیں پتہ ہے کہ اگلی باری جو ہے ان ممالک کی آ سکتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور وہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر ایران نے جو کل لبنان کے اوپر حملوں کو جواز بنا کے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا تھا، تو اس کے بعد امریکی سینٹ کام نے بھی اعلان کیا کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر موجود رہیں گے۔ حالانکہ انہوں نے بحری ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی کہ ہم ابھی اپنی موجودگی برقرار رکھیں گے، کیونکہ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ اگر بند رہتی ہے اور جہازوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو امریکہ اپنی فوج کو یہاں سے موو نہیں کرے گا۔ تو ناظرین یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ دوبارہ سے جنگ کی طرف بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کی جانب سے جو ایک کے بعد ایک حملے کیے جا رہے ہیں، یہ حملے یہ جو مذاکرات کا عمل ہے اس کو خراب کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایران کے ذرائع نے کہا ہے کہ سید عباس اراغچی کے جنیوا پہنچنے کے حوالے سے خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی آفیشلی ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ جب تک لبنان کے اوپر حملے بند نہیں ہوتے، مکمل طور پہ سیز فائر نہیں ہوتا، تب تک کوئی مذاکرات یا بات چیت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اسٹیو وٹکاف جو کہ مشرق وسطیٰ کے جو مذاکراتی امور ہیں اس کے خصوصی نمائندے ہیں، اور اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ کے جو داماد ہیں ڈیوڈ کوشنر جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر، اور بتایا جا رہا ہے کہ جے ڈی ویس جو ہے وہ بھی پہنچ رہے ہیں، اور پاکستانی اعلیٰ حکام جو ہیں وہ بھی پہنچیں گے، اور ایرانی حکام کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ اس مذاکرات کے دور میں جو کہ کل ہوں گے اس میں شرکت کریں گے۔ ناظرین ابھی تک ایران کی طرف سے کنفرمیشن نہیں کی گئی، لیکن معاملات یہ بتا رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنے تمام تر معاملات کو جب تک سالو نہیں کرواتا، خاص طور پہ لبنان کے اوپر حملوں کو نہیں رکواتا، وہ کسی قسم کی بات چیت نہیں کرے گا۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ناظرین جو تیل کی قیمتیں جو ہے وہ 3 سال کی کم ترین سطح پہ آئی ہیں، وہ دوبارہ سے بلندیوں کی جانب بڑھ سکتی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔